Assalamu alaikum, you all. Dear students, today our topic is country Spain on page number 42. So open page number 42. First of all, look at the world map that where is and in which continent country Spain is located. So look at the arrow. This is continent Europe. ये continent Europe है और इसमें ये वाली this one is Spain और फिर इसमें ये वाली Spain है. एरो को देखिए ये वाली country Spain है and continent Europe. Now on page number 42, first write the population and area of country Spain. Population आबादी कितनी है स्पेन की 46.66 मिलियन. पॉपुलेशन है कंट्री स्पेन की 46.66 मिलियन और एरिया है 50597 किलोमीटर स्क्वायर और लैंड एरिया है 50597 किलोमीटर स्क्वायर. इसके बाद ये फ्लैग है स्पेन की. इसके बाद दिस इज़ द फ्लैग ऑफ कंट्री स्पेन और फिर है फैक्ट्स मीन इंफॉर्मेशन मालूमात. तो कैपिटल मीन दारुल हुकूमत क्या है कंट्री स्पेन की माद्रिद. माद्रिद प्रोनाउंस इट अगेन माद्रिद. और करेंसी है यूरो. यूरो इज द करेंसी ऑफ स्पेन. लुक एट द पिक्चर ऑफ द करेंसी ऑफ स्पेन. ये स्पेन की करेंसी है यूरो. ये स्पेन की करेंसी है जिसको यूरो कहते हैं. फिर इसके बाद है रिलीजन. तो कंट्री स्पेन में कौन से रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी ईसाइयत को कंट्री स्पेन में लोग फॉलो करते हैं. फिर नीचे है लैंग्वेज. So the language of Spain is Spanish. Spanish is the language of Spain. Now we start the reading. Look at the first line. Its important city is Barcelona. Country Spain की important city कौन सी है? Barcelona. Pronounce it Barcelona. It is one of the world's largest producers of olives and olive oil. ये दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ की? ऑलिव्स की और ऑलिव की तेल की. ऑलिव्स मीन जैतून. The olives are harvested by beating the trees with sticks. The olives are harvested. Harvested mean हासिल करना. तो ऑलिव्स को किस तरह हासिल करते हैं? ट्रीज को स्टिक से मार के. बीटिंग मीन काटना या मारना. तो ऑलिव्स की ट्रीज को स्टिक से मारते हैं और उससे ऑलिव्स हासिल करते हैं. Some crops such as tomatoes and strawberries are grown on irrigated land. कुछ फसलें, crops mean फसलें, जैसे कि टोमेटोज हो गई और स्ट्रॉबेरीज तो वो इसी आबपाशी वाली ज़मीन पे उगाई जाती है. irrigated mean आबपाशी. It is the leading European producer of metals. ये मेटल्स का भी मेटल्स मीन दात का भी एक अहम यूरोपियन प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर मीन पेश करने वाले. यूरोपियन मीन यूरोप की. लीडिंग अहम के कॉन्टिनेंट यूरोप में ये मेटल्स का भी एक अहम प्रोड्यूसर है. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री अलोंग द नॉर्थर्न कोस्ट. फिशिंग मीन मछलियाँ पकड़ना. तो वो भी इनकी एक अहम सनत इंडस्ट्री है नॉर्थर्न कोस्ट पे. कोस्ट मीन साहिल. बुल फाइटिंग इज़ ए फेमस स्पोर्ट इन द कंट्री. बुल फाइटिंग जो है वो इस कंट्री में एक फेमस स्पोर्ट है. बुल फाइटिंग की पिक्चर भी दी है. बुल मीन बेल. बुल फाइटिंग जो है ये एक फिजिकल स्पोर्ट होता है जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं और पब्लिकली ये करते हैं. इसमें बुल को मारते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स और गाइडलाइंस या इनकी जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होते हैं. नीचे पिक्चर में है बार्सिलोना, इसकी इम्पोर्टेंट सिटी. और फिर पेज 42 पे वंस द कंट्री वाज रूल्ड बाय अरब मुस्लिम्स हुज remains are scattered throughout the country. Once the country was ruled by Arab Muslims. एक दफ़ा इस कंट्री पे स्पेन पे अरब के मुसलमानों ने भी हुकूमत की थी. रूल मीन हुकूमत करना. हुज
remains are scattered throughout the country جو کہ اب اس کنٹری میں بکھری ہوئی ہیں مین الگ الگ ہوئی ہیں. Examples are the world famous Alhambra Palace and Cordoba Mosque جن کی ایگزامپلز ابھی بھی ہے جو کہ دنیا کی مشہور الحمرا پیلس محل اور قرطبہ ماسک ہیں. الحمرا جو ہے یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ریڈ فورٹ یا کیسل. پھر اس کے بعد نیچے پکچر میں دیکھیں میسکیتا کوردبا پروناؤنس اٹ میسکیتا کوردبا مین مسجد کوردبا جو ہے یہ ایک جگہ ہوتی ہے جس میں 3 ڈیفرنٹ کلچرز ہوتے ہیں جیوز مسلم یا کرسچنز کے اور یہ میسکیتا جو ہے یہ ایک لارجسٹ ماسک بھی ہے. پھر اس کے بعد دوسری پکچر میں ہے اولیو ٹری ان اسپین. کنٹری اسپین میں اولیو کی ٹری دی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں زیادہ تر اولیوز جو ہے وہ اسپین میں ہوتے ہیں. اور نیچے پکچر میں ہے الحمرا پیلس اینڈ گریناڈا جو ہے یہ کنٹری اسپین میں ایک سٹی ہے جہاں پر ورلڈ لارجسٹ ٹیمپل بھی ہے. پھر پیج 43 پہ دیکھیں اسپینش کے اولیوز ہیں. اور پھر دوسری پکچر میں ہے مادرید جو کہ اس کی کیپٹل سٹی ہے. اور پھر تھرڈ پکچر میں ہے لا رمبلا ان برسلونا. لا رمبلا جو ہے یہ برسلونا میں ایک اسٹریٹ ہے. اور پھر اس پکچر میں ہے برسلونا کیتھیڈرل. برسلونا جو کہ اس کی امپورٹنٹ سٹی ہے تو اس میں ایک کیتھیڈرل کی پکچر دی ہے. کیتھیڈرل جو ہے یہ ایک بڑا چرچ ہوتا ہے لیکن چرچز میں جو ہیڈ ہوتے ہیں جو فادر ہوتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں اور چرچز جو ہے وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں اسمال ٹاؤنز اور بگ سٹیز میں. لیکن کیتھیڈرل جو ہے یہ صرف بگ سٹیز میں ہوتے ہیں جس کو اردو میں گرجا کہتے ہیں. اور نیچے ہے دی ٹاؤن آف ایبیزا. یہ ٹاؤن ہے وہاں پر ایبیزا میں. Now dear students, today's your homework is to learn country Spain.